गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ एप्रिल 27 रविवार। तो चलते जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जाद्वारा जेबे जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाउ। ताती मिल आश्वस्ति आज 30 तारीख जाए कालवर्षी जिला को सतर्क सूचना। राज्य में ताती जंग को गुळगुळी जारी रही स्थिति आज देखा अपराह होबार संभावना रही। जदिव आज किसी स्थान में कालबैशाखी जनित वर्षा आरंभ हो रविवार ठार प्रभाव पड़ो। आज आसंता 30 तारीख जाए विभिन्न जिले में वर्षा होगा नहीं पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार शनिवार में झारसुगुड़ा बौद्ध संबलपुर बलांगीर आदि तापमात्रा अधिक रहा जिला गुड़िक ग्रीष्म लहरी स्थिति सृष्टि होबार आशंका रही। उपकूल जिला मध्य बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम जिले में उष्को आर्द्र पानी आशंका रही। यार दृष्टि रखी पाणीपाग केन्द्र जिला गुड़िक येलो अलर्ट जारी कर अन्यपटे गतकाली राज्य किसी जिले में कालबैशाखी जनित वर्षा आरंभ होता बेले शनिवार जिले में कालबैशाखी जो बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार आशंका रही। विशेषकर मालकानगिरी गंजाम कोरापुट मयूरभंज जिले में 30 से 40 किलोमीटर वेगर पवन बहवा सहित बिजुली घड़घड़ी और वर्षा नहीं आशंका रही। दृष्टि रखी पाणीपाग केन्द्र जिला गुड़िक येलो अलर्ट जारी कर रविवार ठार कालबैशाखी प्रभाव बढ़ा सह अधिकांश स्थान में वर्षार परिमाण वृद्धि पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। कालबैशाखी जनित स्थिति वृद्धि रविवार ठार परवर्ती 3 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर शुक्रवार राज्य में प्राय 16 स्थान में तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रही बेले 8 सहर तापमात्रा 43 डिग्री और 12 सहर तापमात्रा 42 डिग्री ऊपर रही 44.8 डिग्री सह पुणी झारसुगुड़ा राज्य में सबुठारु उत्तप्त सहर परिणत होइछि। झारसुगुड़ा तलक बौद्धर तापमात्रा 44.5 डिग्री रेकर्ड होइथिबा बेले बलांगीर 44.5 डिग्री हीराकुद 43.8 डिग्री अनुगुल 43.7 डिग्री संबलपुर 43.6 डिग्री सुंदरगढ़ 43.5 डिग्री रेकर्ड होइछि। आपनक सहर केउन खरा तापमात्रा होछि ताहा कमेंट करि निश्चय जणांतु। परवर्ती खबर श्रीमंदिर सुरक्षा नियोजित है स्वतंत्र बाहिनी। श्रीमंदिर सुरक्षा और श्रृंखला राज्य सरकार बड़ पदक्षेप नियोजित है श्रीमंदिर स्वतंत्र सुरक्षा बाहिनी कमांडेंट 2 जन डेप्यूटी कमांडेंट और 3 जन असिस्टेंट कमांडेंट आसंता 28 तारीख पूर्व एमानकु ड्यूटी रे जोग देबाकु दायित्व नेबाकु पुलिस हेडक्वार्टर अतिरिक्त डीजीଙ୍କ पक्षर निर्देशनामा जारी होइछि। स्वतंत्र श्रीमंदिर सुरक्षा बाहिनी कमांडेंट भाबे तापस रंजन दासको नियोजित करा जायछि। स्वतंत्र श्रीमंदिर सुरक्षा बाहिनी नारे स्वतंत्र टीम श्रीमंदिर सुरक्षा श्रृंखला दायित्व रहिबे। बाटालियन अभिज्ञता थिबा पुलिस को 3 वर्ष डेप्यूटी रे आना जिवो। राज्य शस्त्र कैडेटर जन कमांडेंट 2 जन डेप्यूटी कमांडेंट 3 जन असिस्टेंट कमांडेंट समेत 8 इन्स्पेक्टर 31 सब इन्स्पेक्टर 24 जन असिस्टेंट सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति हेबे। तेबे एही सुरक्षा बाहिनी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन सह शृंखलित दर्शन उपरे गुरुत्व श्रीमुटिचा मंदिर परिकल्पना माउसीमा मंदिर सुरक्षा दायित्व नियोजित हेबे 1083 जन को नियुक्त देबाकू पूर्व योजना होइतिला हेबे संख्या 1200 रु ऊर्ध्व हेबे बोली जणा पड़े। परवर्ती खबर अंत्योदय सामिल हेबे आउ लक्ष्य हिताधिकारी मे शेष जाए चलिबो सर्वे। ओडिशा सरकार आगामी मास अंत्योदय गृह योजना अधीन में आउ 1 लाख घर हिताधिकारी को जोगाई देबाकू प्रस्तुति करछंती बोली शुक्रवार पंचायत राज मंत्री रवि नारायण सूचना दैछंती। योजनार अंश होउची राजनीतिक अर्थ दुर्बल वर्ग को स्थायी गृह जोगाई देबा। आगामी 3 वर्ष मध्य मोट 5 लाख घर निर्माण करा जिवो। प्रथम पर्यायर 60,000 हिताधिकारी को एही योजना रे शामिल करा जाय सारिछि। से आउरी सूचना दैछंती जे चालथिबा आवास सर्वे गृह सर्वे मे शेष पर्यंत चलिबो। एपटे सर्वे 29 लाख हिताधिकारी अंतर्भुक्त कर दैछ। अधिक अंशग्रहण निश्चित करबा पई राज्यव्यापी एवं बृहत सर्वे मध्ये चलाइथिला बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर वर्षा को अनुभव को तरफ मिलबनी भरण पोषण। बहु चर्चित बॉलीवुड स्टार दंपति अभिनेता अनुभव महांती और अभिनेता वर्षा प्रियदर्शनी को नहीं पुणी खबर सामना को आसी। अनुभव और तांकर परिवार विरुद्ध में अभियोग आनी वर्षा करथिबा मामला को कोर्ट रे खारज कर दैछंती। तेणु वर्षा को अनुभव भरण पोषण देबे नहीं। 2022 मसीह वर्षा अनुभव एवं तांकर परिवार विरुद्ध में आनिथिले संगीन अभियोग। शाशुघर तांकर परिवार को हिंसार शिकार हेबाकू पडुछि बोली वर्षा अभियोग करि एएमएफ रे कोर्ट रो द्वारस्थ होइथिले। तांको मानसिक एवं शारीरिक निर्यातना दियाउछि। तेणु क्षतिपूरण बाबद एक निर्दिष्ट अर्थराशि देवा सहित भरण पोषण लाभ दाबी करथिले वर्षा। जहार राय प्रकाश करबा सहित वर्षा आवेदन को खारज करिसेंती कोर्ट। अन्यपटे दुहींकर छाड़पत्र होई सारिथिबा बेले अनुभव मध्ये द्वितीय विवाह कर सारिसेंती। तेब मामलार शुणाणी पूर्व कोर्ट पारिवारिक हिंसार कोनोसी प्रमाण पत्र पाई पारि नहंती। फल अनुभव को सह तांकर पूरा परिवार को आश्वस्ति मिलिछि। परवर्ती खबर एयरटेल वोडाफोन एवं जियो आईसीयू रिचार्ज पर कहार प्लान अधिक लाभ अछि निश्चित जानतु सठिक प्लान बाछंतु। भारत रे रिलायंस जियो आईसीयू यूजर गला बेले पर घमाघम युद्ध चली। एही युद्ध रे कंपनी मानक द्वारा ओलोटा 12 भी देखिबा को मिलुछि। उपभोक्त मानक बजेट अनुसार नुआ प्लान मार्केट रे आसुछि। जियो मार्केट रे वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पर आछि। एही सब कंपनी रे आगरु डाटा प्लान दे आछन। तेबे आसु जानिबा सेही सब प्लान विषय रे आज हम आपन को जणाइबा को चाहूछु जे कहार प्लान आईसीयू पर भलो आसीबो आपन को पई। रिलायंस जियो
222 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକ୍ ରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 2 GB ଡାଟା ପାଇବେ, ପ୍ରତିଦିନ 100 MSS ଏବଂ 100 ICU ମିନିଟ୍ ଫ୍ରି ପାଇବେ ବୋଲି ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ରେ 38 ଦିନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। 333 ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 2 GB ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଟା ପାଇବେ, 100 SMS ଏବଂ 1000 ICU ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ 56 ଦିନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। 444 ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକ୍ ରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 2 GB ଡାଟା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 100 ମେସେଜ ଏବଂ 1000 IUC ମିନିଟ୍ ଫ୍ରି ପାଇବା ସହ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ 84 ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏୟାରଟେଲ 249 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ର ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ସହ SMS ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରତିଦିନ 2 GB ଡାଟା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହ ସବୁ ନେଟୱାର୍କ ରେ ଫ୍ରି କଲିଂ ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ଭୋଡାଫୋନ ର 229 ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନ୍ ରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଦିନ 2 GB ଡାଟା ଦେଉଛି। ଏହା ସହ ଫ୍ରି କଲିଂ ଏବଂ ମେସେଜ ର ଫ୍ରି SMS ରହିଥିବାର 28 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ମାର୍କେଟ ଅନଲାଇନ ଓ ୱାଟ୍ ଡାଟା ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜିଓ ନିଜ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଫ୍ରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ଲିମିଟେଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଡାଫୋନ ଏବଂ ଏୟାରଟେଲ ଏହାକୁ ଫ୍ରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଇଁ କେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ସୁବିଧା ହେବ ଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ନେଟୱାର୍କ ନେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ଆମର ପାଣି ଯିବ ନହେଲେ ବୋହିବ ରକ୍ତ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବହୁ କୂଟନୈତିକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ବାର୍ତ୍ତାଳାପି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଠୋର ଚେତାବନୀ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି। ଭାରତ ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପରେ ତେଜିଛି ପ୍ରତିବାଦ, ଖାସ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବି ଚୁପ୍ ବସିଲି। ଏହାର ଭିତରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଉଦ୍ଧାରୀ। ସେ ଭାରତର ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ ଓ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ବୟାନ ଦେଇ ପରିସ୍ଥିତିର ଆହୁରି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କରିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ଜଳ ବୋହିବ ନଚେତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ରକ୍ତ ବୋହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସୁକର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛି। ମୋଦି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପାକିସ୍ତାନର ଏହାର ଆମର ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥର ଜଳ ବୋହିବ ନଚେତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ରକ୍ତ ବୋହିବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ରୂପା ହେଲା ଶସ୍ତା, କେତେ କମିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦଶହରା ପରେ ଏବେ ବି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହି କିଛି ଜାଗାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଏବେ ସୁନା ରୂପାର ଦର କମିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମର 42,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସଫର ବଜାରରେ ଶୁଦ୍ଧ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 430 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶସ୍ତା ହୋଇ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 39,140 ଟଙ୍କାରେ ରହିଥିଲା। ସେହିଭଳି ରୂପାର କିଲୋ ପ୍ରତି 360 ଟଙ୍କା କମି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନା ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 98,360 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,320 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେଲା 46 ନୂଆ ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେଲା 46 ନୂଆ ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟର ପରାମର୍ଶ ସିଭିଲ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କୋର୍ଟ ଗୁଡିକରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆପାଳ, ସିମୁଳିଆ, ସୋର, ବାହାନଗା ଓ ଜଳେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି, ବାମରା, କୁଚିଣ୍ଡା ଓ କମରଗାଁ, ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ରାୟଗଡା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସହରପଡା ଓ ହରିଚନ୍ଦନପୁରର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଳଦିଆ, ରୁଆ, ବିଶୋଇ ଓ ବାରିପଦା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାରିକୁଦା ଓ ନୂଆଗାଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଶଙ୍କରା, ରେଫ୍ଲିପଡା, ବରଗାଁ ଓ କୁରାଡିମୁଣ୍ଡା, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାରଙ୍ଗ ଓ କଣ୍ଟାପଡା, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଲୁକ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭଟିଲି, ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର କୋରାବିଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ହଟଲି, ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର କୋଲାବେରିଆ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାଙ୍ଗୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରସୁଲଗଡ଼, କୋରେଇ ଓ ଧର୍ମଶାଳା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ମହାଳା କାଳପଡା, ଗରଦାପୁରର ମାର୍ଶାଘାଇ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଟିକାବାଲି, କେ ନୂଆପଡା ଓ ଖଜୁରୀପଡା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଡିହା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରିପୁଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନାଗଡ଼ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୁକୁଡାଖଣ୍ଡି, ଧରାକୋଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପିକୁ ମିଳିଲା ବଡ ସଫଳତା, ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରାଫିକ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜା ଇକବାଲ ମେୟର ନିର୍ବାଚନଙ୍କ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡେପୁଟି ମେୟର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଭାଜପା ପାଖରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ଆଗାମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ପରେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ଭାଜପାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇପଡିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ମେୟର ନିର୍ବାଚନ ଭାଜପାକୁ 133ଟି ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମାତ୍ର 8ଟି ଭୋଟ ମିଳିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମ ଆଗାମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଜପା ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଜପା ସରକାର ହେବା ସହିତ ଏମସିଡିରେ ଦଳର ମେୟର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଭାଜପା ଅଧିକାଂଶ ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଫେବୃଆରୀ 2023ରୁ ନଭେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେୟର ପଦବୀ ଆଗାମୀ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ଥିଲା। ଏବେ ଦଳର ସେଲ୍ ଓଭର ମେୟର ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନ ଯୋଡ଼ିଆ।